जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज जरा पॉलिटिकल फ्रंट को देख लेते हैं, स्पेशली ये नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनकी जो हुकूमतें चल रही हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है। और इस वक्त जो एक स्टॉर्म इज गैदरिंग, और आपको लग रहा है कि ये पार्टी जो है, नवाज शरीफ साहब पावर तो मिल गई है, हुकूमत में भी आ गए, कंप्रोमाइज़ भी हो गए, वो सब कुछ हो गया जो उनके उनके मेन मकासद थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। मतलब 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब ये आएंगे, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, मरियम साहब वज़ीर आला होंगे, इमरान खान साहब जेल में होंगे। लेकिन अनहोनी आपको पता है पाकिस्तान में तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। सियासत तो कहते हैं जनाब कि 24 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, जहाँ तो घंटे के अंदर अंदर चीज़ें बदल जाती हैं। सो अब जो जो हम देख रहे हैं कि दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, हनीमून पीरियड जो है वो गुजरता जा रहा है। स्पेशली जो बजट आया उसने लोगों की वो जो चीखें निकलवाई हैं, और जिस तरह टैक्सेस के बारे में डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं, तो उससे लोगों में एक अनरेस्ट और पैनिक सी वो सिचुएशन, जिसका फ़ायदा जो है इस वक्त इमरान खान साहब हूँ या इनके दीगर मुखालफिन मौलाना फजल रहमान साहब या और पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उठाने के मूड में नज़र आते हैं। स्पेशली जब बजट ये अप्रूव होगा इससे पार्लियामेंट से, तो उसके बाद उसके इम्प्लीकेशन आना शुरू होंगे, स्पेशली 1 जुलाई के बाद। तो फिर एक नया माहौल बनेगा जो मेरा ख्याल है जिसको कैच करा सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की ऑलरेडी पॉपुलैरिटी या उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है वो उसका ग्राफ उसका बहुत नीचे था, इलेक्शन से पहले नीचे था। उन सबको पता है, वो तो 2/3 की तवक्को लगा कर बैठे थे, वो तो मुश्किल से 100 सीटें भी उनकी पूरी नहीं हुई। वो भी उनके मुखालफिन कहते हैं मार धाड़ करके, लोगों को मार पीट करके, आगे पीछे करके तो आपने वो सीटें ली, जितवाई गई, बाद में रिजल्ट चेंज किया जो उनके मुखालफिन दावा भी करते हैं। पटिशनें भी उन्होंने की हुई है, कोर्ट कचहरी भी, और सारी साइड पे एक साइड तो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है मुसलसल एक उन्होंने उन पर दबाव रखा हुआ है, वो फ़ौज पे भी रखा हुआ है, एजेंसीज पे भी रखा हुआ है, और वो उन्होंने हुकूमत पे भी रखा हुआ है, और अपनी पार्टी को भी उन्होंने टाइट रखा हुआ है कि मुसलसल वो कहते हैं इनको अपने उस पर रखो, दबाव में रखो कि आपने सांस नहीं लेना, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है, और सख्त ज़बान आपने इस्तेमाल करनी है अपने मुखालफिन के खिलाफ। आपने मतलब अब तो बात गाली गलोच तक पहुँच गई हो। आपने पार्लियामेंट में सुना होगा जो सनाउल्ला मस्ती खेल साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है ख्वाजा आसिफ साहब को कह के, तो उससे आप देखें ना कि खान साहब उस बंदे को पसंद ही नहीं करते जो थोड़ा सा माइल्ड हो, थोड़ा सा सुलह सफाई की बात करे, थोड़ी सी साथ मिलाकर चलने की बात करे। ये खान साहब के रैंक्स में ये बात नहीं पसंद की जाती, वो इस बात को नहीं अप्रिशिएट करते। वही लोग उनको ज़्यादा पसंद है जो सख्त एटीट्यूड रखें, सख्त गुफ्तगू करें। और आपको पता है हमारे यहाँ तनकीद का मकसद गाली होता है, गाली दिएंगे तो फिर या दूसरे को कहते हैं चौक में नंगा करने वाली बात है, टीवी पे बैठे तो मुक्के शुक्के मारें, लड़ाई करें, पार्लियामेंट में झगड़े झगड़। सो वो हम ये टेम्पो प्रेशर हम वो देख रहे हैं, और वो चीज़ें ना वो नज़र आ रहे हैं। खान साहब की को खुद जेल में बैठे हैं, लिहाजा वो चाहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप हुकूमत पे और फ़ौज पे इन लोगों पे दबाव रखें। और लगता यह है कि खान साहब को 5 साल तक ये दबाव ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि खान साहब की रिहाई के या उनकी पार्टी को रिलीफ मिलने को। एक साइड तो ये है, उस साइड पर तो मुतमईन है नवाज शरीफ साहब वगैरह जो है जनाब के, क्योंकि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो है खान साहब ने उनको इस तरह का अपना दुश्मन बनाया हुआ है कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और खान साहब रोज़ाना की बुनियाद में कोई फायर वार कोई बम फोड़ते हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज एजेंसीज उनके दरमियान, जनरल्स के दरमियान वो दूरियाँ जो मज़ीद फैलते हैं। सो उस महाज पे तो वो खान साहब ने उनका काम आसान किया हुआ है नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, कि अनकंडीशनल सपोर्ट वहाँ से मिली हुई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले साहब, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब दुश्मन है इस वक्त, और ज़ाती दुश्मनी है, तो लिहाजा उनकी आपस में दोस्ती रहेगी शहबाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी को। उनको पावर में रखाना, उनको उनकी हुकूमत चलाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अपनी उनका राइज एंड फॉल इसी के साथ अटैच है। ये हुकूमत अगर चलती और कामयाबी से चलती, यहाँ तक तो ठीक है कि चलो खान साहब आपके अपेरेंट एनिमी हैं, आपको पता है कि वो इस तरह मुश्किलात पैदा करेंगे और आपने कैसे हैंडल करना है। तो एक और बड़ा उनके लिए थ्रेट आ रही है, जो मतलब अनयूजुअल सी थ्रेट है, वो उनको अपने दोस्तों से आ रही है, अपनी पार्टी के अंदर से आ रही है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब को। सो सवाल ये है कि क्या वो उसको मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वेरी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर जो उनको है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये नॉन स्टार्टर हो, लेकिन और ये शायद वो जो उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या शहबाज शरीफ, मरियम साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर से, ये इतने बड़े पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, कोई इतने बड़े बिग गन्स नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है कि जो नवाज शरीफ को, मरियम को या उनको ये शहबाज शरीफ साहब को टॉपल कर सकें, प्रॉब्लम पैदा कर सकें, या इनके लिए कोई बहुत बड़ा सियासी नुकसान कर सकें, कोई बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर सकें, साजिश कर सकें, स्पेशली जब इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट थी 2014 के धरने में, वो कुछ नहीं कर सके थे। उस वक्त की फौजी ये कमांडर्स जो थे
आर्मी चीफ हूँ या DGI हूँ, सारे के सारे खान साहब के साथ खड़े थे, धरने हो रहे थे 126 दिन, वो फिर भी उनको नहीं हटा सके थे। तो अब की दफ़ा जब एस्टेब्लिशमेंट आर्मी जनरल जो हैं वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब के साथ मतलब अल्लाह इलान खड़े हुए हैं, तो ये नए लोग क्या कर लेंगे? मतलब दैट माइट बी वेरी एक वैलिड क्वेश्चन। अब आप पूछ रहे हो नए लोग कौन हैं जो इनकी पार्टी के अंदर है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि दे कुड डू अ लिटिल बिट डैमेज। वो ये है कि एक आपको पता चल ही चुका होगा कि नई पार्टी जो है उसका क्याम जो अमल में लाया जा रहा है, और 6 मेरे ख्याल जुलाई को उसका शायद उसके कन्वेंशन हो रहा है एक इस्लामाबाद की होटल में, उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जा रहा है 6 जुलाई को। शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो कन्वीनर होंगे। अब इसकी बातें पिछले 2-1 साल से हो रही थी, जब से मिफ्ता इस्माइल को हटाया था वज़ीर ख़जाना से, उसके बाद ये बातें आना ये शुरू हो गए थे कि जी नई पार्टी बनाएंगे, नई चीज़ें करेंगे। अब उस पार्टी में लोग जो है कुछ ना कुछ आना शुरू हो गए हैं। अभी से अभी आप देखेंगे मज़ीद भी कुछ आने वाले दिनों में जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। इस मिफ्ता इस्माइल हैं जैसे कहा जा रहा है, शायद खकान अब्बासी साहब हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बात भी कर रहे हैं या कोई उस पर इश्यूज़ भी कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो उन्होंने राज खोले हैं वो एक अलग उनके लिए मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी होगी। वो घर का भेदी लंकट है। सो ये लोग जो हैं शायद खकान अब्बासी हूँ, मिफ्ता इस्माइल हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर हूँ, ये पॉलिटिकली तौर पर मतलब है कोई इनको इलेक्शन को टाइम में कोई डैमेज ना कर सकें वोट बैंक में, लेकिन इनकी ऑलरेडी खैर कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल बच तो नहीं गए शहबाज शरीफ साहब के या बाकी नवाज शरीफ साहब के, जिस तरह की व्हीलिंग डीलिंग की गई है माजी में जर्नलों के साथ इन्होंने सौदेबाजी की है। मतलब डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को तो कोई नहीं दावा कर सकता इस मुल्क में जी मैं बड़े हाई मॉरल ग्राउंड या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ हूँ, वो कोई नहीं खड़ा होता। पोजीशन की बातें होती हैं, बाद में पावर में आके भी पावर वाली गेम ही खेली जाती है, लेकिन ये इनसाइडर्स हैं सारे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हैं, शायद खकान अब्बासी साहब भी हैं, मिफ्ता साहब भी हैं, और बहुत सारे वो इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन के या पार्टनर्स हैं या हिस्सेदार हैं या मतलब इनके मैसेंजर थे, इनके राजदां थे, उनके पास राज बहुत हैं, वो इनको राज जो है वो सामने ला सकते हैं। जैसे ज़ुबैर साहब लाए हैं जो डैमेज किया उन्होंने, ज़ुबैर साहब ने जैसे बड़ा एक उनको जो नवाज शरीफ साहब के क्रेडेंशियल्स को हिट किया है कि जनाब इनकी तो जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, और इस इमरान खान की वो जब ये हो रही थी, लाया जा रहा था, इनका तरीक़ एतमाद हो रही थी, तो उस वक्त को बताते मुलाकातें हुई थी, लंदन प्लान की बातें जो इमरान खान साहब करते हैं उन्होंने की, और बहुत सारे राज थे जो उन्होंने बताए हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब के दरमियान अपना क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मुझे इन्होंने भेजा कि आप जाएं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मिलें, लेकिन इसकी खबर जो है ना शहबाज शरीफ को नहीं होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब बाद में नाराज़ हुए। सो अब ये फैमिली के अंदर के जो इस तरह की डिस्प्यूट है, पार्टी के अंदर की डिस्प्यूट हैं, और बहुत सारे राज जो हैं उन्होंने खोले हैं, जिसके बाद वो रऊफ़ हसन ने कहा है ना सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले कि इन्होंने कैसे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो जनरल बाजवा से हो रही थी, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए कि आप तो कहते थे जी हम इनसे हिसाब किताब लेंगे, आपको देना पड़ेगा, आपने हमारी हुकूमत गिराई, हमें जेल में भेजा और हम आपको नहीं छोड़ेंगे बख्शेंगे, तो फिर कैसे उनके साथ मिल भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, सौदेबाजी भी हो रही थी, वोट भी दिया जा रहा था, एक्सटेंशन भी दी जा रही। सो दीज आर वेरी वाइटल क्वेश्चन। हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी का जो डैम केयर इससे भी बड़ी बड़ी पहले बातें होती रहती, राज आते रहते, ये कौन सा इसे क़यामत हो जाएगी। इससे पहले भी तो रेबल्स थे, जवेद हाशमी साहब बहुत बड़े बागी थे, वेयर इज़ ही नाउ, वो कहीं पे नहीं। आजकल वो फिर दोबारा इमरान खान साहब की वो शान में कसीदे पढ़ते पाए जाते हैं जवेद हाशमी साहब। चौधरी निसार अली खान साहब का नाम व निशान भी नहीं रहा, वो भी इसी तरीके से बातें करते थे। सो इसी तरह मेहताब अब्बासी साहब थे, एक लंबी लिस्ट है। वो कह सकते हैं जनाब कि ठीक है पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जब तक वो चलते हमने उनको ओहदे भी दिए, साथ भी रखा। जब उनको फील हुआ कि जनाब कि नहीं कि हमें कुछ और लोग चाहिए थे, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में कहा जाता है, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि उन्होंने वहाँ बशीर मेमन साहब साबिक DG जो FIA थे उनको सिंध का उन्होंने पार्टी सदर बना दिया और मोहम्मद ज़ुबैर साहब को हटा दिया। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब इसी बात को दिल पर ले के बैठ के उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी से लड़ाई ले ली, मूल ले ली कि जनाब कि मुझे तो कुछ मिला नहीं है, हम भी आपके साथ थे, मैंने भी फेस किया, मैं भी गया, मैसेंजर बन के गया, जनरल बाजवा से मिला, फैज़ से मिला, मेरे ऊपर बातें हुई, TV पे हुई, मेरी वीडियोज़ आई, मेरे खिलाफ करेक्ट असैसिनेशन की गई, गालियाँ खाई, इमरान खान की पार्टी के लोगों ने मेरा हशर नशर मतलब उन्होंने कर दिया, ट्विटर पर मेरी तस्वीरें लगा दी, मेरी फैमिली डिस्टर्ब, सब कुछ हुआ। मुझे क्या मिला इसमें से? मरियम साहबा वज़ीर आला बन के, शहबाज शरीफ साहब दूसरे वज़ीर आज़म बन के, नवाज शरीफ साहब भी वापस पावर में आ गए। सो ही माइट बी एक्सपेक्टिंग सम रिवॉर्ड।
اور یا وہ اٹینشن توجہ جو چاہتا ہے کہ جی ہمیں بھی کچھ مانا جائے، ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ کیا ہے. تو محمد زبیر کا انٹرویو آپ سن رہے ہیں تو مسلسل وہ لگ رہے ہیں کہ ان کو اٹینشن نہیں ملی. سالٹ آف اٹینشن سیکرز کے جناب کہ ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ پاور میں تو آپ کے گردن میں سریا آ کے کسی نے پوچھا تک نہیں، کسی نے فون تک نہیں کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اینگر میں وہ بتا رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی اگلی پارٹی محمد زبیر کو لینے سے پہلے سوچے گی کہ بھائی صاحب ان کو اگر ہم پارٹی میں لیتے ہیں زبیر صاحب کو، یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ عرصے بعد ان کے من کی اگر کوئی چیزیں نہ ہوں، ان توقع پہ ہم پورے نہ اتریں، تو زبیر صاحب تو بیٹھ کے ٹی وی پہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں. تو کل کو شاید خاقان عباسی صاحب، مفتاح صاحب یا ایون عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہیں وہ دو دفعہ سوچیں گے نہیں کہ محمد زبیر کو ہم پارٹی میں لے رہے ہیں. زبیر صاحب تو ساری کی ساری باتیں ابھی وہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ان کی پارٹی سے ناراضگی کو، انہوں نے بیٹھ کے ساری کی ساری کچا چھٹا جو ہے ان کے اندر کے سارے انٹرنل گفتگو، پارٹی کی کمیونیکیشن، میٹنگ، سیکریسی، فیملی ڈسپیوٹ، سب کچھ انہوں نے بیٹھ کے ٹی وی بتا دیا. تو کل کو یہ اگر شہباز شریف کا، مریم کا، نواز شریف کے یہ کچا چھٹا بتا سکتے ہیں، سیاسی راز جنرل فیض کے، جنرل باجوہ کے، سب کے بتا سکتے ہیں، تو کل کو ہمارے بھی بتائیں گے، عمران خان کے بھی بتائیں گے، پھر کل کو مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے بھی بتائیں گے. تو میرا تو خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز ڈر جائیں گی محمد زبیر کی اس گفتگو کے بعد. بھائی صاحب یہ تو کوئی بات اپنے پیٹ میں رکھ ہی نہیں سکتے. اور سیاستدان تو چلتا اسی پہ ہے کہ جناب کسی کو ہوا نہ لگنے دیں. ہمارے لیے بڑا اچھا ہوا ہے، آئی ایم گریٹفل ٹو محمد زبیر صاحب کہ انہوں نے اتنے سارے راز بتائے، اتنی ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ کیسے سیاستدان یہ کرتب وارداتیں کرتے کیسے اور کیسے اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، اور جب کسی کو کوئی حصہ بقدر جسہ نہ ملے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ راز بھی بتاتے ہیں. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. تو زبیر صاحب نے میرا خیال ہے ساری چیزیں بتا کے اپنی کریڈیبلٹی انہوں نے میرا خیال ہے ان سیاستدانی کی آنکھوں میں انہوں نے کھوئی ہے. ان کو لیتے ہوئے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سوچے گی کہ بھائی صاحب کیا ان کے ذمہ کوئی بڑا ٹاسک لگائی جا سکتی ہے، کوئی کام ان کو دیا جا سکتا ہے. یقینی طور پر محمد زبیر فیل کر رہے ہوں گے فار رائٹ ریزنس کہ مجھے استعمال کیا گیا، مجھے انہوں نے یوز کیا. پھر پالیٹکس میں تو ہوتا ہے بھائی صاحب، آپ کو آپ کی خدمات تھیں، گورنر بنا دیا 2-3 سال آپ نے بھی مزے کر لے، گورنرشپ کے لے لیے، آپ بھی ہائی پروفائل تھے، آپ کی گردن میں بھی اس وقت سریا تھا ماشاءاللہ، گورنر سندھ تھے آپ. اس کے بعد پارٹی نے آپ کو مختلف کاموں کے لیے یوز کیا تو آپ نے ولنگلی یوز ہوئے، بیکاز آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو بھی پاور میں حصہ ملے گا، جو ملنا چاہیے تھا، میرا خیال دینا چاہیے تھا. مریم صاحب اور کچھ نہیں، ان کو پنجاب میں بلا کے اپنا ایڈوائزر یا اسپوکس پرسن لگا دیتے. شہباز شریف صاحب سے تو خیر وہ خود کہہ رہے تھے میری بنتی نہیں ہے، ویٹ کرنے کا تو آپ پتہ ہمارے یہاں چانس ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ابھی ہے دینا ہے تو ابھی دے دو. سو اب 3-4 سائڈ سے نواز شریف صاحب گھرے بیٹھے ہیں. جیسے میں نے کہا دشمنوں سے زیادہ دوست ان کے لیے اس وقت خطرہ بن رہے ہیں، اور وہ ضروری نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا کوئی خطرہ بن رہے ہیں، وہ ان کی کریڈیبلٹی جو آلریڈی اٹ اسٹینڈز شیٹرڈ. کوئی اتنے بڑے کریڈینشیل نواز شریف صاحب کے پہلے ہوں گے، 2017 کے بعد انہوں نے کچھ بنائے تھے، کوئی بیانیہ وغیرہ بنایا تھا جرنیلوں کے خلاف، فوج کے خلاف، ووٹ کو عزت دو وغیرہ، وہ تو وہی والی بات کہ وہ اڑ کر رہ گیا ہے، وہ تو کہیں پہ نظر نہیں آتا آپ کو. وہ تو جس طرح کے کمپرومائزز کے کیسز ختم کرے، بیلیں لیں اور جو کچھ ہوا وی آل نو دیٹ. لیکن جب اس طرح کی چیزیں مسلسل آنا شروع ہو جائیں گی تو ان کو پارٹی کو اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ ان سے ناراض. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ناراض، مفتاح صاحب بھی ناراض، جاوید ہاشمی بھی ناراض، مہتاب عباسی بھی ناراض، اب یہ محمد زبیر بھی ناراض، چودھری نثار علی خان بھی ناراض، راجہ نادر پرویز صاحب ہوتے تھے. مطلب سارے لوگ ناراض، آپ ہی سچے اور یہ سارے جھوٹے ہیں. مطلب آپ بھی کوئی فیملی سے کوئی بہر بھی کوئی چیز ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب کے نہ مطلب ان پہ جنون طاری ہو جاتا کہ میں نہیں وزیر خزانہ بننا ہے تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کہیں نہ جاتے، وہ پارٹی میں بیٹھے ہوتے. یہ غصہ تو وہاں سے شروع ہوا، آپ نے ان کو ہٹایا، پیچھے کیا، اور ان کو ہٹانے آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. ابھی بھی اسحاق ڈار کی وجہ سے پوری آپ نے ایک وزارت خزانہ کے ساتھ لڑائی لی ہوئی ہے. سو جب ساری چیزیں فیملی میں رکھتے ہیں تو باقی لوگ آپ سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یا یہ مریم بنے گی یا حمزہ بنے گا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے گے یا نواز شریف صاحب بنے گے. اگرچہ انہوں نے میرے خیال میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بڑی عزت دی، وہ چاہتے تھے وہ اگنور کر کے چھپ کر کے بیٹھ سکتے، لیکن وہ نہیں بیٹھے سارے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو جواب نہ دو. ہم نے جاوید ہاشمی کو جواب نہیں دیا، ہم نے چودھری نثار علی خان کو نہیں دیا، مہتاب عباسی کو نہیں دیا، ایسا ایسا دیور فیڈڈ ہوئے، ختم ہو گئے. تو وہی اسٹریٹجی میرا خیال ہے محمد زبیر، شاہد خاقان اور مفتاح صاحب کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ جواب ہی نہ دو، خود ہی ایسا ایسا بول کے چپ ہو جائیں گے، اگنور ہوتے جائیں گے. لیکن لگتا یہ ہے جب یہ پارٹی آ رہی ہے، پارٹی کیا کرے گی نہیں کرے گی یہ علیحدہ بحث ہے، اس کا فیوچر کیا ہے اٹس اندر ڈبیٹ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی وہ جو ہیں ایک سیریس قسم کی تھریٹ کا شکار ہیں، اور اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ہیں یہ مخالفین، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے. ایک ہی ان کو امید ہے کہ ان کو سیو کرے گی تو فوج کر سکتی ہے. یہ سارے کا سارا فوج پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرمی ان کو چلائے گی جب تک چلیں گے، جس دن آرمی نہیں چلائے گی دھڑام سے نیچے گریں گے. اب یہ میاں صاحب اور ان کی سیاست کا یہ انجام ہے. لیکن پاور پالیٹکس یہی ہوتی ہے، وہ اس پر بھی خوش ہوں گے جی ہمارا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے
ہمارا اقتدار قائم ہے تو ٹھیک ہے، فوج ہمارے ساتھ، ہم فوج کے ساتھ، پاکستان فوج زندہ باد، وہ نعرہ لگاتے رہیں گے، لگتا رہے گا جب تک کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں آتا. یہ پاکستانی سیاست ہے سر.